হ্যালো। হ্যাঁ, ওই জি স্যার, কেমন আছেন? এই তো চলছে। কই আপনার ছবি দেখতে পাচ্ছি না তো অভিজিৎ স্যার। আমার একটু দেখতে দেখ, হবে না। একটু দেখান আমাদের চেহারাটা, নাহলে তো ভুলে যাব। এই তো, সাবাস। ভালো আছেন তো? ওই আছে। বেশ। আর সব খবর তাহলে চলছে ঠিকঠাক? হ্যাঁ স্যার। আমার টিভি লাগিয়েছি। আমার ও ঘরে টিভি লাগিয়েছি। কোথায় টিভি পেলেন আপনি আবার? হ্যাঁ, জোগাড় করলাম। সে কি এই লকডাউনের মার্কেটে আবার কোথা থেকে জোগাড় করলেন? এ তো হেভি, এ তো হেভি ব্যাপার। দেবজ্যোতি, তোকে দেখতে পাচ্ছি না তো ভাই, একটু ভিডিওটা অন কর। দেবজ্যোতি ভাই, আছিস? এ জ্যোতি, ভিডিওটা অন কর ভাই, একটু দেখি তোকে ভাই। तो वैभव सर से बात कर रहा है ये सर। হ্যাঁ স্যার, একদম একদম। আমার উপরে জিওটা মোটামুটি স্যার, মোটামুটি ভালোই পাই, খারাপ পাই না। নিচে গেলে প্রবলেম হয়ে যায়। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ फैब सर, आपका आवाज आ रहा है। हाँ सर बोलिए। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। सर एक्चुअली यहाँ पे लाइट कटा हुआ है इसलिए ओह ठीक ठीक है, ठीक है। ভিডিও তো অন করেছি দেবু স্যার। আর কে স্যার কই? দেবু স্যারের ভিডিও কোথায়? স্যার ভিডিও কোন টিডিও অন দেবু করুন, স্যার? অডিও অন করুন, রণদীপ স্যার আর ম্যাডাম। এই দেবজ্যোতি, তোর ভিডিও করে দে ভাই, তুই তো সব অন্ধকার, ব্ল্যাক ম্যান হয়ে গেছিস তো তুই ভাই। আপনার অন্ধকার। এই ডন চলে এসছে এবার মার্কেটে। अच्छा ব্যাপারটা হচ্ছে, আচ্ছা বৈভব স্যার, सभी को सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर बोलिए। हाँ हाँ क्लियर है सर। আচ্ছা এক মিনিট ফর্মাল টেস্ট করুন। হ্যাঁ হ্যালো, বলুন। ফর্মাল টেস্ট পড়ে আসুন। তো বাবা, আপনি তো পরে এসেছেন স্যান্ডো গেঞ্জি, তা আবার ফর্মেল কি? দেখুন আমার আমি তো আপনাদের নেই। দেখুন আমি আপনাদের যথেষ্ট ভালো, একদম ভালো, একদম পরিষ্কার ক্লিন একদম জামা প্যান্ট পরে আছি। আমার তো বাড়িতে রান্না করার লোক টোক নেই কেউ, ধোয়া কাপড় কাচা সব করিনি, প্রায় 2 মাস হলো একই জামা কাপড় পরে আছি। না না স্যার, আমার জামা প্যান্ট আমি ছোটবেলা থেকে মোটামুটি ক্লাস 7-8 থেকে আমি নিজেই ধুই, মানে আমি আমার মাকেও দিই না। আর এখন তো আমি নিজেই করি, অসুবিধা নেই। আমি রান্নাটা 2 अच्छा মাস হলো बोलছি যেটা আছি। যেটা ऑब्जेक्टिव था सर, माने जो Yes, ऑब्जेक्टिव yes. है हम लोग का ये मीटिंग का, कि कोई कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, मतलब जो कि अनलाइकली प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट की तरफ से, कोई कोई मतलब कुछ कुछ शिकायतें हैं कि ये सर इसके लिए मेरे क्लास में बहुत खतरनाक प्रॉब्लम हुआ था सर। हाँ हाँ वही वही, इसीलिए मतलब स्लोली स्लोली ये मतलब स्प्रेड कर रहा है। एक जन के साथ से 2 जन, 2 जन के बाद 3 जन, 3 से 4, मतलब ये लग रहा है कि धीरे धीरे बाकी जो लोग हैं, जिन लोगों के मतलब जिन लोगों के क्लास में ये प्रॉब्लम अराइज नहीं कर रहा है, उन लोगों के क्लास में धीरे धीरे ये अराइज करेगा। तो रणदीप सर भी बहुत वरीड है, हम लोग भी, सारे लोग ही वरीड है, क्योंकि हम लोग भी दूसरे सेमेस्टर में, पर्सनली मैं कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ 6 सेमेस्टर में, लेकिन ये 6 सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर में जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, तो इसलिए जो हम लोग एट सेम का जो क्लास था ना सर, जैसे ही मैंने ऑन किया ना, तो उस टाइम पे मैंने म्यूट करने वाला था, तब तक उधर से कोई एक गाली का आवाज आया था।
तो उसके बाद मैंने म्यूट कर दिया था सबको, लेकिन वो मतलब अच्छा, क्यों हो रहा है जैसे समझ कि में नहीं आ रहा। अच्छा, जैसे कि आप लोग देखिए, अभी हम म्यूट ऑल करेंगे, ठीक है, जो कि पार्टिसिपेंट जो टैब है उसमें म्यूट ऑल करने के बाद वहां पे देखिएगा नीचे एक ऑप्शन आएगा, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ। यहाँ पे अनचेक कर दीजिएगा वो जगह को और यस कर दीजिएगा। तो देखिए, आप लोग अगर चाहे भी, अभी मेरा बात अगर सब लोग सुन रहे हैं तो चाहकर भी आप लोग अनम्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। आप जितना भी कोशिश कीजिए, देखिए अभी कोई अनम्यूट नहीं होगा आप लोगों का जब तक ना हम परमिशन दे। जैसे कि अभी हम परमिशन दे रहे हैं, हम आपको थोड़ा मेरा स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा इजी लगेगा। मुश्किल है बात। तो देखिए, ये जो जगह है, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट पे क्लिक करने के बाद मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सबको? अच्छा, मतलब ऐसे करने से ही चलेगा अगर स्क्रीन दिख रहा है तो? आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? अच्छा, तो इसमें वो अच्छा, ये जगह तो आप लोग देख नहीं पाएंगे। एनीवे, तो यहाँ पे अगर हम अनम्यूट करते हैं, आप लोगों को अनम्यूट ऑल करते हैं, तो देखिए आप लोगों का सारा का अनम्यूट हो गया। फिर से हम हाँ अगर सर, अभी हो गया। ওটা দেখা যাবে না, हाँ। ওটা দেখা যাবে না। जैसे कि हम अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्व्स, अगर ये चेक करके हम यस करते हैं, वहां पे ऑप्शन होगा। देखिए, अभी आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, अनम्यूट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप म्यूट ऑल जो है, म्यूट ऑल को आप लोग अलाउ पार्टिसिपेंट जो है उसको अनचेक करके यस कीजिएगा, नंबर 1। ठीक है, हम ये अनम्यूट कर दे रहे हैं। তোমারটা থেকে আমারটা ইকো হচ্ছে। ওকে, সো ইকো হচ্ছে আওয়াজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। এবার যেটা করব আমরা, সেটা হচ্ছে যে চ্যাটের যে প্রবলেমটা, সেটাতে আমরা যখন সিকিউরিটিতে যাব, সিকিউরিটিতে গেলে এখানে একটা অ্যালাউ পার্টিসিপেন্টস টু শেয়ার স্ক্রিন টিক মারা থাকবে, চ্যাট টিক মারা থাকবে, রিনেম দেমসেলভস টিক করা থাকবে, অ্যানোটেট অন শেয়ার্ড কন্টেন্ট। আমি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে আমি ওয়ার্ডে পেস্ট করছি, তো আপনারা তো দেখতে পাবেন। জাস্ট এ মিনিট। আছে। আপনারা কি আমার স্ক্রিনটা এখন দেখতে পাচ্ছেন, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড? হ্যাঁ, পাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জায়গাটা দেখুন, আমি জুম করলাম, এই যে এইখানটা, এইটাতে আনচেক করে রাখবেন। তাহলে কি হবে, আমি একটু জাস্ট ওখানে ফিরে যাচ্ছি, এক মিনিট। হ্যাঁ, আপনারা এবার একটু চ্যাট করতে চেষ্টা করুন তো, দেখুন তো হয় কিনা। আমি জানি না, আমি এটা টেস্টিং করছি, আমি এটা ফার্স্ট টাইম। চ্যাট ডিসেবল আছে, চ্যাট ডিসেবল হয়ে গেছে, আমি দেখেছি। চ্যাট পাচ্ছেন আপনারা? চ্যাট ডিসেবল হয়ে আছে, কিছু লেখা যাচ্ছে না। না, আপনারটা পাবো কিন্তু আমি করতে পারবো না। হ্যাঁ, মানে যারা পার্টিসিপেন্ট তারা করতে পারবে না, হোস্ট করতে পারবে। ঠিক ঠিক ঠিক। আর এখানে অ্যাটেন্ডেন্স নিতে গেলে পার্টিসিপেন্ট লিস্ট দেখে, হ্যাঁ পার্টিসিপেন্ট লিস্ট দেখে আরো একটা জায়গা আছে, লিস্ট দেখে আমরা স্ক্রিনশট রাখলে, হ্যাঁ সেটা হবে। সেটা তো অলরেডি হচ্ছে। আর আমি আরেকটা জায়গা দেখাচ্ছি, একটা মিনিট আপনারা একটু ওয়েট করুন, আমি একটুখানি এটা মিনিমাইজ করব। আমি আরেকটা জায়গা দেখাচ্ছি যেখানে এই দেখুন, এই স্ক্রিনটা দেখুন। এবার এখানে দেখুন, আমি চ্যাট বক্সের এখানে একটা লেখা আছে, পার্টিসিপেন্ট ক্যান চ্যাট উইথ। আপনি যদি মনে করেন যে আপনি চ্যাট করে রাখবেন, আপনি শুধুমাত্র এভরিওয়ান পাবলিকলি করে দেবেন, ওকে? তাহলে এটা চ্যাটটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে। আমি আরেকবার দেখাচ্ছি, আমি সেটিংসটাকে চেঞ্জ করছি একবার, আপনারা একবার ট্রাই করে দেখুন। হ্যাঁ, আমি একবার সেটিংসটা চেঞ্জ করছি, জাস্ট আ মিনিট। উইথ হোস্ট করতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ, এটা হোস্ট সাইট থেকেই হবে।
এবার আপনারা চ্যাটে কিছু লিখুন। আচ্ছা আচ্ছা, না না আমি বলছি যে পার্টিসিপেন্ট ক্যান চ্যাট উইথ হোস্ট অনলি করে দেওয়াটা বেটার হবে, তাহলে শুধু আমি দেখতে পাবো ওদেরটা। হ্যাঁ আমি একটা একটা করে দেখছি, মানে আমি একটা একটা করে দেখছি। হ্যাঁ এটা এভরিওয়ান। আপনারা কি পার্সোনালি কোনো চ্যাট করতে পারছেন? মানে দেবজ্যোতি তুমি একবার অভিজিৎ স্যারকে বা রণজিৎ স্যারকে পার্সোনালি চ্যাট করতে চেষ্টা করো। দেখছি স্যার। না শুধু হোস্টকে করা যাচ্ছে, আর কাউকে করা যাচ্ছে না। শুধু হোস্টকে করা যাচ্ছে। আচ্ছা এবার আমি আবার চেঞ্জ করলাম সেটিংসটা হোস্ট অনলি। এবার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা যে শুধু এবার আপনারা কিছু চ্যাট করার চেষ্টা করুন। এতে শুধু আপনার আপনার নামে দিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ এটা শুধু Private আমার হলো। কাছে আসছে। তাহলে আপনি এই জিনিসটা এইটাই রাখতে হ্যাঁ এই সেটিংসটাই আমরা রাখছি। তাহলে এখানে যখন চ্যাট আমরা করব, চ্যাটটাকে আমরা মানে যে কোনো পার্টিসিপেন্টকে আগে অ্যাডমিট করানোর আগে আমাদের ফার্স্টে এই পার্টিসিপেন্ট ক্যান চ্যাট উইথ এই সেটিংটাকে ঠিক করে নিতে হবে। তাহলে মনে হচ্ছে হ্যাঁ হোস্ট অনলি করে নিতে হবে। তাহলে মনে হচ্ছে যে আমাদের যে কারেন্টলি যে প্রবলেম হচ্ছে, যেটা নয়েজ প্রবলেম এবং চ্যাটের প্রবলেম, এই দুটো সলভ হয়ে যাবে। মানে দ্যাট ইজ টেম্পোরাল, সেটা বুঝতে পারছি। মানে স্টুডেন্টস আর very good to finding another ways। अच्छा वैभव सर, हम आई एम वेरी सॉरी कि हम पूरा बांग्ला में बोलते गए, आपको समझ में आया? थोड़ा वो समझ में आ रहा है उसमें सर। अच्छा, चैट हाँ, ओनली 2 साल से है, समझ में तो आ रहा है। वैभव सर फिर से रिपीट कीजिए एक बार। उसमें चैट वाले में सेटिंग क्या रहेगा? ओनली विथ होस्ट। हाँ होस्ट ओनली। पार्टिसिपेंट कैन चैट विथ होस्ट ओनली। हाँ 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 बस वही रहेगा। तो शायद हम लोगों का यही मतलब मुद्दा था कि ये ऐसे कैसे हम लोग जो करंटली जो प्रॉब्लम। हाँ बोलिए। शुरू से हम ऑडियो वीडियो सब ऑफ कर देंगे पार्टिसिपेंट एकदम। और अपना भी वीडियो ऑफ कर दीजिए। जो टीचर है उन लोगों की रिक्वेस्ट है, प्लीज यू जस्ट ऑफ योर ओन वीडियो आल्सो। मतलब सर रणदीप सर आपको एक बात बता रहे हैं कि if anyone wants to turn on the video, then इसमें क्या ऑब्स्टेकल आ सकता है? मतलब आपको क्या लग रहा है? they can yes there is no issue, but they can take the screenshot of teacher's video, or they can make memes of that. We just avoid those things. Yeah I understand. Okay, suppose, then one teacher dress like any day, they can dress like anything, so they might find that this is not suitable for them or this is comfortable, they will take that video. And sometimes I think we have some lady faculty also. Yeah I think कि मैक्सिमम लोग हो सकता है कि ये वीडियो ऑफ करके ले रहे हैं, लेकिन बात ये है कि अगर नहीं सर मैं वीडियो ऑन करके क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि इससे मुझे रिस्पांस ज्यादा मिल रहा है, मतलब इंटरेक्शन हो रहा है। अगर ये स्क्रीन में हम नहीं रहेंगे, ये ब्लैक, मतलब ये घर में मैं अकेला बोल रहा हूँ, क्या उस साइड से कोई आवाज नहीं आ रहा है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है। Right. That depends on the the host teacher. Yes. तो मतलब ये जानने के बाद भी कोई अगर मतलब they can take the chance, they can take it, ये मेरा कहना है। मतलब अगर ये सब होता है, ये हम लोग को पता भी है, तो इसके बाद भी अगर हम लोग करना चाह रहे हैं तो ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सर वो रिकॉर्डिंग वाला जो ऑप्शन है उसको हम लोग डिसेबल कर सकते हैं क्या? स्टूडेंट कैन नॉट रिकॉर्ड दैट मीटिंग। हाँ मतलब आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मतलब वहाँ पे जब आप ये कीजिएगा, जब मीटिंग बुलाइएगा, मतलब कीजिएगा, सेटिंग में ही वो रहता है। मतलब उसमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा ना? हाँ। और वहाँ पे और एक प्रॉब्लम जो आ रहा है, शुरू से ही कर पाएंगे आप। हाँ, और एक जो प्रॉब्लम आ रहा है जो मतलब लगभग सारे लोगों के क्लास में ही हुआ है, इनफैक्ट मेरे क्लास में भी हुआ है, जब हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तब उसके ऊपर जाके कोई कुछ लिख दे रहा है, कोई कुछ डॉट दे रहा है, ये प्रॉब्लम भी आ रहा है।
तो उसके लिए भी हम एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जब मोर में जाइएगा ड्यूरिंग द मीटिंग, यहाँ पे अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू एनोटेट और यहाँ पे अलाउ में क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद वहां पे स्टॉप पार्टिसिपेंट्स टू एनोटेट ऐसे कुछ लिखा होगा, मतलब अलाउ का ऑपोजिट रहेगा। तो हम अभी वो डिसेबल करके रखे हैं कि कोई भी वो मतलब पार्टिसिपेंट जो है वो कोई दाग नहीं डाल सकेगा। जैसे कि हम एक ये जो शेयर किए हैं, आप लोग यहाँ पे कोई मतलब पेन का दाग आ रहा है क्या आपके स्क्रीन में? नहीं सर। You cannot start screen share. ओके ना, वो तो स्क्रीन शेयर नहीं। जैसे कि देखिए हम ये इसको डिसेबल कर रहे हैं तो देखिएगा उसके ऊपर जस्ट डू ऑपोजिट थिंग। हाँ देखिए अभी कीजिए, अभी दाग लगाइए कुछ स्क्रीन के ऊपर। हाँ ये हो रहा है, एकदम हो रहा है। हाँ। अब देखिए इसको अगर हम अगर इसको डिसेबल कर देते और नहीं होगा आपका, एनोट ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ अभी और कुछ नहीं होगा। यस ठीक है। नहीं तो यही मतलब ये इस तरह से हम लोग कुछ मतलब इसको लेके रिगरसली हम लोग को R&D करना पड़ रहा है। मतलब पता नहीं इतना कुछ Sir will write a one paper. yes how to operate securely Zoom app। जरूरी है सर, एक्चुअली वो बहुत क्लास में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है उस टाइप का सिचुएशन में। हाँ वही। अच्छा और एक बात है, ये रणदीप सर कुछ शेयर करना चाहते हैं, वो चाह रहे थे लेकिन हम बोल रहे थे कि नहीं आज वो नहीं बोला जाए, दूसरा कोई दिन। लेकिन मीटिंग जब हो ही रहा है तो एक बार में सब निपटा देते हैं। रणदीप सर कुछ आप लोगों से कुछ शेयर करेंगे। हाँ, first thing is that in HOD meeting, sir told us that we can take our class Zoom, we can take our class in Cisco WebEx, we can take our class in Skype and Office 365. From these 4 platforms, we can choose any one. That is, but we have to restrict up to this in this 4 site only. Another thing is that it is first, it is mandatory that we have to achieve our score 400 every week. But nowadays, sir told me that 500 score is desirable from each faculty. Now, why 500? Because we at the end of the month, maybe 90% of our faculty may not submit any full paper to the HO office. So this 500, because of that, if we consider, or if actually they will consider this 500, that means 100 PP each week. That means 4 into 100, 400 PP equivalent to 100 R&D point, right? So that's why he told her if any faculty is not doing any R&D works and other things, so they just it is desirable that they should achieve 500 every week. So it will be adjusted with R&D points. Okay. Number 3 is that tomorrow is holiday, but there is some restriction of PP point, weekly PP point. So we have to work, or we may take holidays tomorrow, but we have to compensate that day with other days. Number 4. Sir, is that I have one question, sir. Sir, I have one question. Yes, sir. Yes. Because the number 1st May is the May day. This is the close day. So I have another work. This is the telecalling. So I call the all students, but students are told is a close day. So you call because you are call queue करते हैं. ये सर आंसर क्यों क्या दूंगा? I think May Day में you can okay. First one thing that you have to submit your telecalling assignment by tomorrow, right? Yes, sir. Tomorrow is the last day. Tomorrow is the last day.
So you can submit your total thing on what I can say. Today is 30 Thursday. Today is So 30, you just yes. submit it by Saturday. You just submit it by Saturday. So Yes. your tomorrow's work will be adjusted with Saturday work. Okay. Yes. And another thing that if other faculties are comfortable with this telecalling with tomorrow, then they can continue. Okay. And the Okay. other thing is that in our lecture, or as we have some security problems, that today I have received one call from third year girl, and they have taken a conference call with me. Just conversation is like that. They have some objection, like you know that they are talking about four. Actually, they are identified 4 classes have been that are 4 classes. So regarding that issue, I have informed that they should inform of me as with the official mail. So till now I have not kind of mail from their side, and I have already I have already told them that I can understood this is very offensive things from a girl side. So we'll take necessary action regarding this. We have already informed our site, our server, and we'll inform also our local police station in cyber cell. In this way, I have suppress this issue, and you can see now that third year student are now saying that please forgive us, we have हम लोग शर्मिंदे हैं हम लोग काम से, so just opposite thing. একটা ইন্টারাপ্ট, আপনি সাইবার সেল বললেন, আমাদের ঝিকপানি থানাতে বা চাইবাসা সদর থানাতে কি সাইবার সেল আছে? সে আমার জানা দরকার নেই, but they have convinced. Now they are apologized with their things. They have apologized. এবার ঘটনা হচ্ছে what I have observed that they are actually the main objective is to stop this Zoom classroom. So that's why they have planned these things, and Yes. they have organized these kind of things. So I know that there is some boy student, there is some girl student also in this case, and they had actually what I think that I totally agree with you that the objective is to sabotage the class environment, nothing else. They from the very beginning of the this Zoom classes, they were not feeling very comfortable with this Zoom class. Several times we have seen this. Several times Ranodip sir and other faculties have taken some queries and some requests that we don't want to conduct these classes. So in my view, personally, I feel that this is a sabotage kind of thing, nothing else. I mean, whoever is complaining, maybe he is the culprit also, he or she. Yes, maybe. So after conversation, I think that they have conversation with other students, and they have decided that we will not mail, or we will not give some names who are disturbing. Actually they all know who are disturbing, and they have created these things. And totally, if you go through with the chat, you can see those who have done this thing, they have apologized. Okay? तो बात अभी सॉल्व हो गया है, अभी हम चालू कर सकते हैं. If you found that 0 participant is there, then you just continue your class in Zoom and put attendance every day in Google Classroom. And another thing, what I have done from today, you just share your your Zoom Classroom's link and password in the Google Classroom only. So before 5 minutes, you just share these things. They will join from that link, and they may not be forward this link to some anonymous person. तो शुरू से हम अगर उसको ठीक हाथ से लेंगे तो ये this can be controlled. And as I told you that I have some conversation with principal sir from this Sunday. I will take feedback, online feedback. First we will start from 4th year. Principal will guide some with some questions and other things. So we'll just start with 4th year. Then after the successfulness of that 4th year, we will start from 3rd year and 2nd year also.
Okay, if you have any question regarding this thing, and another thing is that you should prepare your own score sheet, because principal sir told me that from our department it will be forwarded to principal sir, the total score sheet. Then he will just cross check those things. Whatever he have prepared earlier weeks that you have seen in the final score sheet, he prepared everything in a compiled method. But from nowadays we have to rather say that I have to do these things, but I request every faculty that you should track your own record or your own score, and after the end of the week, that means Saturday, by Saturday you just send it to me. Then I will compile everything and I will forward to the principal sir as per score sheet, and he will just cross check all these things with our values. Sonak sir, হ্যাঁ বলুন। আর কিছু আছে বলার? মিটিং এ তো আর কিছু বলেছিলেন স্যার? ওই 500 হ্যাঁ, আচ্ছা বললাম তো 500টা। আচ্ছা 500 R&D হয়ে গেছে। স্কোরটা আমরা এইভাবে আছে। হ্যাঁ, R&D score, because I know and you also know that we are not doing any kind of research work right now, so that will be compensated from this 500 score. Every week we'll achieve, if we achieve the 100 pp extra, then it will be 4 into 100, that means 400 pp that you will. কি হলো স্যার? রণজিৎ স্যার ফিক্সড হয়ে গেলেন কেন? ওকে, আর নমিনিট আছে, যা বলার বলে দিন। হ্যাঁ, নমিনিট আছে। না আর কিছু বলার নেই, এটা তো মিটিংটা রেকর্ডিং হয়ে গেল, আর কিছু বলার নেই। বৈভব স্যার, ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? यू जस्ट समझ में आया to अनिल सर। वैभव सर हैंड रेस किए हैं। वैभव सर हैंड रेस? वैभव सर अनम्यूट योरसेल्फ। वैभव सर यस, हां बोलिए सर। वैभव सर, हां मैडम है। वैभव सर, यू जस्ट कन्वे these things to अनिल सर, the security reasons। मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो, हां बोलिए सर। If we mute all the students, if they have any doubt, so if someone they can raise hand, they can raise hand। वो सिक्योर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना सर, वो तो सिक्योर है, अगर उसको अनम्यूट करते हैं हम लोग तो। हाँ वो सिक्योर है। हाँ वो ठीक है। और सर वैभव सर अटेंडेंस आप लोग कैसे लेते हैं? स्क्रीनशॉट लेते हैं या आपको क्या उसका प्रोसीजर है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट को तो फिर आपको अटेंडेंस शीट में डालना ही पड़ेगा। और कोई मेथड है क्या? अभी तो सर बताया कि आप कर दीजिए होस्ट, दे कैन मैसेज ओनली टू द होस्ट ओनली, पार्टिसिपेंट कैन मैसेज ओनली टू द होस्ट, दैट विल बी बेटर। ऑल द लिस्ट टू, मतलब एक फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या जो पार्टिसिपेंट? यस you can if you record all these things, then after the completion of your class, your video will be converted and in a folder. In that folder you will find that chat history. Otherwise you can call, you can ask Sir that you just take a screenshot, and after the completed class you just send me. So Sir will take the screenshot of the total participant list. If one Sir is missing, then another Sir will do this work. So you just assign them. And another thing, just Bhaivab sir, are you listening? Sir, आप ये अनिल सर को थोड़ा बता दीजिएगा सिक्योरिटी वाला इशू। I think Bhaivab sir have some audio issue. I will tell Anil sir. यस मीटिंग में वाला उसको आप बोल दीजिएगा। सुमित सर कहाँ गया? हम वो फाइल हम शेयर कर दिए, দেবব্রত স্যারের টাওয়ারটা হলুদ হয়ে গেছে। কি করা যাবে স্যার, আপ ডাউন হচ্ছে স্যার। ভাবছি স্যার একটা নেটওয়ার্ক বসিয়ে দেবো, একটা টাওয়ার বসাবো বাড়ির ছাদে। হ্যাঁ প্রচুর ইনকাম হয়, আর বেশি দিন নেই। কি গুরু, আসছি আপনার সাথে দেখা করতে। রণদীপ স্যার পেছনে মশারি, কলেজ খুলবে। হ্যাঁ মশারি পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে স্যার আই থিংক। হ্যাঁ বলুন স্যার। স্যার মশারিটা কালকে ধুয়ে দেবেন, কালো হয়ে গেছে। From next week we have some webinar. I think there will be 2 coordinator from each things. Will
tell you all the coordinator name in due course of time. And in microprocessor class, I think microprocessor teacher will be the coordinator. As I have think that these things, we will let you know that who will be the coordinator for those webinar. I think only Devabrata sir and Obiji sir is left. Yes. And everyone already one. Yes, we will think on this. Okay, sir. Thank you. सर एक Good बात night. लास्टली वो हम जूम का जो स्क्रीनशॉट्स है, इफ यू वांट देन यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द चैट, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा Yes. तो शायद ये चैट को नहीं मिलेगा, तो ये आप लोग रख दे सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज आई विल पोस्ट इट ऑन द व्हाट्सएप आल्सो. ओके Okay, sir. व्हाट्सएप पे दिए देवें सर, व्हाट्सएप पे दिए दिए. हाँ व्हाट्सएप पे दे दीजिए अभी. ओके ओके, थैंक यू ऑल, Okay. गुड नाइट. Thank you. Good night. Good night.